हाय एवरीवन हमारा यूट्यूब चैनल इनफॉर्मेटिव ओडिशा को आपण स्वागत। सीयूईटी पीजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट 2024 तार ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो जाइए ऑलरेडी। तो ये आपंकर कोर्स गुड़िक कौन कौन रेडलाइन एप्लिकेशन स्टार्टिंग डेट एप्लिकेशन ऑनलाइन लास्ट डेट पेमेंट लास्ट डेट एवं तार कोर्स ऑफर कौन कौन रही कौ कोर्स एग्जाम सीटी एडमिट कार्ड केबे आसीबो यार संपूर्ण डिटेल्स मुझे वीडियो माध्यम आपण देखा जाऊँगी। जदि आपण वीडियोटी भल लगे या सांग मान सहित शेयर कर दिंतु जमीक इनफर्मेशन विषय समस्ते जानीपारे। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित यार पाखर बेल आइकन को दबाई दिंतु जमी आसुवा समस्त वीडियो आपण मान पाखे प्रथम पहुँच पार। तो बर्तमान चलते स्टार्ट करवा। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇକି ତାର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାଉଜରରେ CUET PG 2024 ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅପସନଟି ଆସୁଛି ଏହା ହେଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଓପନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଇନଭାଇଟିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯାହାକି CUET PG 2024 ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି 26/12/2023 ତାରିଖ ଦିନ। ତ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଯାଉଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ देखीदा यार डेडलाइन गुड़ी कौन रही जहाँकि सर्ट नोटिफिकेशन आसाला। एठार दिया पब्लिक नोटिस जहाँकि डिसेम्बर 26 2023 तारीख दिन रिलीज होता। तार सब्जेक्ट देखी दिंतु इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट CUET PG 2024 जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC कंडक्ट करुच्छी। तो ये देखी दिंतु डेडलाइन गुड़िक लिखाई जाए ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन स्टार्टिंग डेट रही 26 डिसेम्बर 2023 यार लास्ट डेट रही 24 जानुआरी 2024 पर्यंत रही राति 11:50 पर्यंत रही ऑनलाइन एप्लिकेशन आपने अप्लाई करेंगे। ये देखी दिंतु ऑनलाइन पेमेंट आउ गोटे दिन एक्सट्रा दिखाई जनवरी 25 2024 रही तार लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट देन करेक्शन भी डेट रही करेक्शन डेट आसी 27 जनवरी 29 जनवरी 2024 पर्यंत आपने किसी भूल थे करेक्शन करेंगे। देन आसी आपंकर एडवांस सीटी इनफर्मेशन ये आसी आपको 4 मार्च 2024 तारीख दिन डाउनलोड एडमिट करने आपको आसी ऑप्शन 7 मार्च 2024 एग्जाम डेट रही 14 मार्च 2024 रु 28 मार्च 2024 भर तार एग्जाम एवं ये आंसर की आपंकर आसी 4 अप्रैल 2024 एग्जाम आपंकर 1 घंटा 45 मिनिट जहाँकि 3टी शिफ्ट यह होगा जाऊँगी। तो ये लिखाई तार वेबसाइट देखिए आप वेबसाइट को जाकि अप्लाई करेंगे। वेबसाइट लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदी आप भी अप्लाई करेंगे ऑनलाइन माध्यम। बर्तमान चलते स्टार्ट करवा यार डिटेल्स नोटिफिकेशन जहाँ आसाला से डिटेल नोटिफिकेशन मुझे आपको बर्तमान देखा जाऊँगी। देखी नियंतु यह हूँ तार डिटेल नोटिफिकेशन। ये मुझे प्रथम कही रखी तार ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन डेट रही 26/12/2023 रु 24/1/2024 पर्यंत। यार पेमेंट आउ गोटे दिन एक्सट्रा दी जाए 25/1/2024 भितर आपको पेमेंट कंप्लीट करा पड़ो। देन देखी दिखाते ये पेमेंट के कौन लगे ये लिखाई कैटेगरी देन एप्लिकेशन फी देन आपंकर आसोठारे एप्लिकेशन फी फॉर एडिशनल पेपर देन एपटे राइट साइड जो ऑप्शन दी जाए आउटसाइड इंडिया जो मैंने अच्छा एडमिशन करने से दी जाए ऑप्शन गुड़िक के कौन लगे। तो ये देखी दिखाँ जनरल कैटेगरी मैंने 1200 टका रहा एप्लिकेशन फी जब आप एडिशनल पेपर यूज कर तो आपंकर एक्सट्रा 600 टका ऐड हो। देन आपंकर आसी OBC NCL आउ जनरल EWS मान रही 1000 टंकार एप्लिकेशन फी और आपंकर एडिशनल आपंकर पड़े 500 टका। SC ST थर्ड जेंडर मान रही एप्लिकेशन फी 900 टका और एडिशनल पेपर रही 500 टका एक्सट्रा। देन हैंडिकैप जो मैंने रही कैंडिडेट से रही 800 टका और एडिशनल पेपर जब आड कर एक्सट्रा आपको 500 टका पड़ो। तो बर्तमान देखीदे तार डेडलाइन देखते हैं मुझे प्रथम देखी देती डेडलाइन गुड़िक मुझे आलोचना कराया चाहूँगी। नेक्स्ट देखा ये देखिए CUET PG लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कोड दी जाइए। ये आपको सब्जेक्ट वाइज जहाँ जहाँ कोड रही देखी नियंतु BD साइंस BD लैंग्वेज BD मैथमेटिक्स यही सब जो रही सब्जेक्ट गुड़िक तार कोड दी जाइए तार लेफ्ट साइड रे कोड गुड़ी आप अप्लाई करना चाहते से कोड गुड़ी टिपिक रखी दिंतु अप्लाई बेले यार कम आसो। देन आगू देखीदे
ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ ବି ରହିଛି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍, ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଆସାମୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଏସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତା'ର ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ଼୍ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ଼୍ ବି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେନ୍ ଆସିଯିବା ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି। ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସିଟି ଆଉ ସିଟି କୋଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଟିରେ ଆପଣ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବି କରିପାରିବେ କେଉଁ ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁକା ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏଠି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ତାକୁ କ୍ଲିୟର ବି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚରରେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସୁଡ୍ ବି ଆଇଦର କଲର୍ ଅର୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଚଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 80% ଫେସ୍ ରହିବା ଦରକାର ୱିଦର ମାର୍କ୍ସରେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଫଟୋ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଉ ଫଟୋ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ କିମ୍ବା ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯାହାକି କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଯିବ ଏହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସାଇଜ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 10 କେବିରୁ 200 କେବି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟି 4 କେବିରୁ 30 କେବି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅପଲୋଡ଼ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏହା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରିସାର୍ଚ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଏହା ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଗକୁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେଠାରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।